Mga higala, kini si Pastor Bert Pamisa, ang Sabbath School and Personal Ministries Director sa Central Philippine Union Conference. Akong gikalipay ang pagpagigkuyog kaninyo. Ini mga mosunod nga mga pila ka minuto aron atong hisgutan ang importante nga departamento sa atong iglesia ug mao kini ang Sabbath School. Ug atong hibaluan, himo na ni siyang byword that the Sabbath School is compared to one of the most important part of our body, which is the heart. Proverbio 4:23 nag-ingon din ha, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kung imong tanawon ang katuyoan nganong dunay Sabbath School, ug unsay mahimo ini. Maingon nga ang kasing-kasing nagabumbas ta ng dugo nga gikinahanglan sa atong lawas, ug ang kapakyasan nini mahimong magdulot og kamatayon. Mausab ang ato nga Sabbath School. Pwede nimo tan-awon unsa ang kahimtang sa iglesia diha sa Sabbath School. Busa, nini ang kabuntagon atong tutukan ang Sabbath School improvement, Sabbath School promotion. Ug nining orasa atong hisgutan ang Sabbath School improvement. Unsaon nga mapalambo nato ang dagan sa ato nga Sabbath School. Gusto na ko ipasabot ang mga prinsipyo nini pinaagi sa usa ka acronym o gitawag kini nga PASTEL, no? PASTEL. PASTEL. O ang kada litra niini nagtindog og usa ka prinsipyo nga importante kayo kung gusto nato nga mulambo nga mahimong mahinungdanon aron mulambo gyud ang atong pag-alagad pinaagi sa Sabbath School program nato. So atong sugdan dayon. Ang letter P nagtindog sa pulong punctuality. Hinungdanon kayo atong nibaluan nga ang Dios nagsugo kanato nga atong bantayan nga balaan ang adlaw nga ipapahulay. Gani imo makita sa Leviticus 23:3 nga usa sa mga butang nga mahimong himuon panahon sa adlaw ipapahulay mao ang balaan nga panagkatigom ug mao kini atong ginahimo sa ato nga pagsimba. Pero mas mo enjoy kita kung in the fullness of the whole day, we're going to spend it with the Lord and of course in fellowship with our fellow members of the church. So, importante kayo ang punctuality. Ang buti pasabot ni ini sa binasya nga ang atong pagkasayo. Di ba? Kaya naamon tayo mga programs na atay muraga model o atong sumbanan no, sa pagsugod. Usually, ang mga simbahan, mga iglesia nagasugod sa ilang programa sa simba sa adlaw ipapahulay sa alas 8:30. So mahinungdanon kayo nga dili nato ma-miss ang bisan usa ka word usa sa mga butang nga pwede nga atong pakatunan unta panahon sa Sabbath School, no? So importante kayo ang punctuality. Ang pasabot man gud sa punctuality kanang kanu sa nagsugod dapat naa natadaan sa dili pa magsugod mga igsoon kay in the first place sa wala pa nagsugod makahimo na ta over fellowship pagpangmusta pag-abi-abi no o maabi-abi kita sa atong mga kaigsuonan diha sa sulod sa iglesia. Ug mao ko na kami hinungdanon unsa ang punctuality kinahanglan nga sa pagsugod na agi ka kay aron nga di gini mo miss bisan sa ka word. Ang ikaduha nga letra mao ang letter A ug kini nagtindog sa attendance. Ano man kung dili man gud nato tutukan og maayo mahimong sayang katong imong punctuality. Ngano man unsaon man tong sayo kayo ka pero dili pud ka pirmi present. No? So importante kayo ang attendance. Ug kini naghatag magkatumanan sa sugo sa Ginoo nga balaanon ang adlaw papahulay. Mas nindot man gud tong nga ningadto ta sa simbahan kay siyempre malikayan nato ang posible nga pagkatintal sa pagbuhat sa mga butang nga mahimong dili angayan panahon sa adlaw ipapahulay, di ba? Attendance mahimong dili ka madasig kung naadto ka dito. Pero mahimong makapadasid ka sa uban. Encouragement but subot duha ka butang ang imong mahimo kung ikaw mo attend gyud o kung moadto ka gyud sa simbahan panahon sa adlaw pahulay aron makig-congregate, no? You can congregate with our fellow brothers, you can have fellowship, then two things that will happen, either you become inspired or you can inspire others with your presence. So importante kayo ang attendance. Usbon ako ang prinsipyo sa punctuality, dili kayo meaningful if talag sarapod ka nga motambong. So kinahanglan atong dandaan ang attendance. Ikatulo mga igsoon nga litra mao ang litra nga S, no? Litra nga S. It stands for study. Pagtuon. Mas mo enjoy gid ka, no? Mas mo enjoy. Di ba naingon ko ganina nga you can either be inspired or you can inspire someone. Atong hibaluan nga ang Dios naghatag kanato og kahigayonan nga mahimong makig-share, maka-share kita, makabahin kita og makigbahin sa mga butang nga mahimong atong na-enjoy sa ato nga pagkakristohanon. Ug nindot kayo nga naaman tay leksyon gyud kanunay lesson quarterly mas nindot gid tong nakatuon gid sadta aron katong mga butang atong nakita mga importante nga mga punto sa ato nga leksyon atong ma-share ngadto sa uban. At the same time usab
sa kukabildo nato dito sa sulod sa atong klase, doon na sad tayo makatunan nga mahimong i-share nato dili lang sa atong mga fellow members of the church, but we can share it with our friends, no, our relatives nga mahimong dili pa nato kauban sa sulod sa iglesia. So importante kayo ang pagtuon gani ingon sa si Santo Pablo kang Timoteo. 1 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Importante kayo ang pagtuon, mga igsoon. So, inana ka importante ang litra nga S kay ingon pa gani nga ang pagtuon manggod susama na sa nagkaon ka, no, nagkaon ka. Atong hibaluan nga ang mga pulong sa Ginoo will serve as our spiritual food. Unya susama ra nga ato ni nakaon kun ato kining gitunan o atong sabdan ang iyang tuyo niini. Kung mapakis kita sa pagkaon mga pagkaon ng espirituhanon, mahimong kita magkasakit espirituhanon. We might be spiritually sick, and if we will not be cured, we will die and we will never live again. Mahimong kita magkasakit espirituhanon niya, mahimong dilin sa maayo o kudya, mahimong kita mamatay, wala nagikahiginan nga mabuhi pag-usap. Mao na ka-importante ang letrang S, so study, mga igsoon pagtuon sa pulong sa Ginoo ug sa atong mga lesson quarterly. Mga higala padayon na ta. Dito na ta sa litra nga T, no? Ang litra nga T nagtindog sa talking nonsense is avoided. Talking nonsense is avoided. Atong likayan ang pag-istorya kanang mga walay pulos nga istorya dinha panahon sa atong Sabbath school. Kay supposedly ang Sabbath school gigahin gina for learning. Kay gitawag ba school, di ba? School good, klase, kinahanglan Sabbath school class, magklase. Siyempre, kinsa may ganahan nga teacher nga magtudlo kung ang iyang mga estudyante nagsige og istorya, mausab sa atong Sabbath school class, no? Pwede ta mag-istorya, mahatag sa atong comment, mahatag sa atong ideya, nindot na siya. Murang ang litra nga tinagtindog sa talking nonsense is avoided. Ang pag-istorya sa mga butang mga walay kapuslanan, nga dili mahimong magbalaan sa adoy paulay, ato na siyang likayan. Importante na siya. Aron nahapsay ang atong dagan sa atong Sabbath school class, no? Sabbath school lesson nato, tungod kay kitang tanan nakapokus, naminaw, ug unya nakapadayag sa atong mga punto dinha sa mga leksyon nga atong nakatunan. Dayon, ngadto na ta sa ika-pastel, P-A-S-T. Din sa litra nga E. Ang litra nga E, nagtindog sa prinsipyo nga elevation sa ato nga lawas. Bantayan na to, elevation is taken care. Elevation sa atong lawas. Inyo na-obserbahan, di ba? Pag ang atong mga sandiganan sa atong lingkaran, medyo nakalin palikod, medyo nagharag palikod, lami katulog. No? Lami kay katulog, magpiyong-piyong ta, labi na hinay mo istorya ang atong teacher, atong Sabbath school teacher, o hinay kayong conversation, murag walay lami, labi niya medyo nakaharag ka, medyo nakahigda ka, murag ang ang elevation. Lami kayong atong tulog. Nga diskubrihan gani, pag natulog ka nga medyo straight ang imong lawas, mas dali ka makatulog ug lawom ang imong katulog. Mausab na sa atong paglingkod, dili gay naka air seat erecta, nya medyo nakasandig ta, nya ang sandiganan medyo nakatumba gamay. Lami kay natulog kay create man na siya og atmosphere sa katulugon ang mga igsoon. Nya ganahan kay si Satanas anang magkwanta kanang magpiyong-piyong ta. Ang himuon maglingkod na siya dinhi sa ato nga angtang dahil iyang ibitay ang duha ka tiil. Unya maglisod ta og buklat sa atong mata. Di ba? Inyo nang na-experience nga pagkatulgo na ganita. Kasi siyempre si Satanas dili siya gusto makadungog ta sa mga atong gisgutan dinha sa Sabbath school. Kay siyempre kay balo siya nga magligon mangud ta diha. So elevation must be taken care, no? Elevation sa ato nga ako magsuggest ko mas nindot tong mga paglingkod nga naka-sit erect, no? Dili magsandig, no? Ug atong mga sandiganan sa simbahan medyo tindog ra gyud. Mag naargis 90 degrees or di man gid 90 degrees, at least dili gid mura og higda na. Kay maka-encourage man na og create man na siya atmosphere nga pagkatulog. So dito na ta sa litra nga L sa word nga pastel. So siyempre, kay doon naman tayo pagtuon, ang lesson. No? Ang lesson, kinahanglan nga ato yung tunan kanunay. Sa Sabbath school, kanang atong lesson quarterly, giandam na mga pila ka tuig pa ni antes na siya ni abot kay siguro gyud nga atong makuha na lang katong mga unod na lang, no, diha, mga igsoon. So, importante kay ang pagtuon sa atong nga leksyon. Imposible na karon nga dili ka makaagol og leksyon, kay bisan dili ka kakita sa hard copy, na may mga soft copy
na sa atong application nato no sa atong Sabbath School app, posible nga imong makita sa mga atong mga Sabbath School lesson dinha. Unya, siyempre ang lain nga meaning sa L is learning. Mas nindot yun kung nakakaton ka. Kaya mahimong magpalambo lang, dili lang sa programa, magpalambo mismo sa imong espirituhanon nga kahimtang, espirituhanon nga kinabuhi. So, importante kayong leksyon, whether it is coming from the lesson quarterly prepared or whatever book it is, that has something to do with our spiritual growth, no? Mga igsoon. Sa Bible, no? Dapat magkatong kita learn, no? At the same time, learn ang litra nga L din sa pastel. Mga igsoon, ang pastel, usan nakaklase sa coloring material, no? May mga pintura man, may crayons, may colored pencil. Pero ang pastel, ako ganahan ko sa'yo magamit kay medyo mahumo kayo, nindot kayo nimo, dali nimo ma-enhance, kaya pwede nimo i-mix sa medyo hard nga medium siya, pero pwede nimo siya i-mix, no? Depende sa ato nga paggamit. So ang pastel maghatag og color, mga igsoon sa atong drawing o sa atong gihimong sketch, mausab na siya, dunay posibilidad niya. Kung ato kining sundon ng mga prinsipyo din makahatag ni color, no? Bulok sa ato nga sa atong Sabbath School program. Mahimong maglambo ang atong relasyon ngadto sa ato isikataw, lambo atong relasyon ngadto sa Dios nga mao'y tag-iya sa ato nga kinabuhi ug tag-iya sa butang ug labi na siya nagpabarog sa ato nga iglesia. So atong i-review ang litra nga word nga pastel. Bunako ang kada litra ini nagtindog og usa ka prinsipyo, no? Litra nga P, punctuality. Importante kayo ang on time ta kay wala tay ma-miss nga mga leksyon nga posible atong ma-miss kung ma-late ta, mga igsoon. Ikaduhang litra, letter A, nagtindog sa attendance. Noon saan man ang atong pagkasayo, punctual kay ta pero talag sa napunta mo ngadto dito sa simbahan, no? So sayang kayo, di dapat atong timan-an gyud nga matag adlay pa ulay sugo gyud sa Ginoo nga ato ning balanon. Kaya mao man timaan siyang katawan, Ezekiel 20, 12 ug 20. Dayon litra nga S, study, siyempre. Nindot kayo nga adto ka sa simbahan, sayo kay ka, at least naka-share sab ka sa mga butang imong nakuha dito sa atong leksyon. O di ba maki-share ka sa mga leksyon ngadto gikan sa uban, mga igsoon. Ni ang litra nga T nagtindog sa talking nonsense is avoided. Kinahanglan likayan ang pagsulti og mga walay kapuslanan nga mga butang, no? Mga igsoon giklaro gina sa Dios, dapat dili ma-divert ang atong atensyon gikan sa atong tuyo kanong ninganha ta dinha aron pag-congregate sa atong kaubanan ng mga membro aron sa pagsimba ng butang nato sa espirituhanon nga sentro ang atong panghuna-una, mga igsoon. Dito ta sa sunod dito ta sa litra nga E, atong elevation should be taken care, di ba nako kay masayon ang pagkatulog kung nakaharag na kadaan, so katunong bantayan ang atong purma sa atong lawas dayon. Ang litra nga L nagtindog sa lesson quarterly, lesson nga atong ginatun-an o whatever lesson nga atong nakita nga dunay relasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo dinhi sa tinuod nga iglesia, ato siyang basahon. Labi ng atong leksyon nga gikan dugay na nagisulat pila na katuig nga nilabay, unya ato karong gipahimuslan ang mga espirituhanong mga pagkaon nga naa. Ako nang hinaot, pastel. Kung gusto nato nga mo-improve ang atong Sabbath School, atong hinumduman ang word nga pastel, mga igsoon. Punctuality, attendance, study, talking nonsense is avoided, tapos elevation of the body should be taken care. Pagkatapos ang litra nga L nagtindog sa lesson, leksyon nga atong makuha o atong mahatag ngadto sa ato nga isig katao. Kini si Pastor Bert Pamisa sa Sabbath School and Personal Ministries Department of Central Philippine Union Countries mo kaingon. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Sa sunod na po nga episode, atong tanang ng mga butang nga mahimong magpalambo sa ato Sabbath School.